Maayong gabi sa tanan. Salamat kita sa Ginoo sa bag-ong adlaw nga iyang gihatag sa tuwa. And tonight, I invited someone to preach for us. And he's not unfamiliar for us, but he's actually a brother. Sa to, in fact, ginagamit siya sa buluhaton sa Ginoo. Especially dere sa to nga buluhaton, nag-volunteer siya for special song leading. And also ginagamit po siya for youth ministry sa ilang church, sa Bread of Life, and even voluntary serve po sa Herald Baptist Church. And maybe I think it's a privilege for us to hear from him, to listen from the Word of God through him. And I will now give the time kang Brother Bonifacio Susilio. Thank you. Mayong adlaw sa atong tanan. Gusto na ako pasalamatan ng Ginoo sa karon nga higayon nga iyang gihatag kanato. Sa ako personally, makashare sa pulong sa Ginoo karon nga adlaw. So dili ta maglangan, ang ato ang pagatunan karon nga adlaw makita sa Psalm 145. Atong basahon ang tanan nga bersikulo nini nga chapter. In verse 1 nagaingon diri, I will extol thee, my God, O King, and I will bless thy name forever and ever. Every day will I bless thee, and I will praise thy name forever and ever. Great is the Lord, and great to be praised, and his greatness is unsearchable. One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts. I will speak of the glorious honor of thy majesty, and of thy wondrous works, and men shall speak of the might of thy terrible acts. And I will declare thy greatness. They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness. The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger, and of great mercy. The Lord is good to all, and his tender mercies are over all his works. All thy works shall praise thee, O Lord, and thy saints shall be blessed thee. They shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy power, to make known to the sons of men his mighty acts, and the glorious majesty of his kingdom. Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations. Verse 14, the Lord upholdeth all that fall, and raiseth up all those that he bow down. The eyes of all wait upon thee, and thou givest them their meat in due season. Thou openest thine hand, and satisfiest the desire of every living thing. The Lord is righteous in all his ways, and holy in all his works. The Lord is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth. He will fulfill the desire of them that fear him. He also will hear their cry, and will save them. Verse 20, the Lord preserveth all men, all them that love him, but all the wicked will he destroy. My mouth shall speak the praise of the Lord, and let all flesh bless his holy name forever and ever. Ang Diyos magapanalangin sa atong gibasa. Kini atong text karon, usa kini sa sinulat ni David. It was the last psalm attributed to David actually. Now this psalm is entitled The Praise of David. Kabalo kita si David usa ka bantugan nga hari kaniadto, ug usa ka ilado nga ginatawag sa Dios a man after God's own heart. Siya lang ang gingan niana sa Dios. So kini nga sinulat ni David, I do believe nga kitang tanan aduna kitay mga butang nga na-experience sa Dios. Siguro different kung unsay na-experience ni David niini sa pagsulat niya niini nga text. But all of us
had experience, personal experience with God. Kung unsa ang Dios sa atong kinabuhi. But this time I will share to you the reasons of David nganong iya mang i-praise ang Dios, nganong iya mang hatagan og pagdayeg ang Dios, no? Praise means we commend the value and worth of God for His deeds or His character. So atong hatagag pagtagad nato bili, value kung unsa ang gihimo sa Dios, no? Ingana ang paghatag pagdayeg. No, for example, naka-perfect ka sa imong exam kung ikaw sa estudyante, no? Gihatagan ka og appreciation, no? Gi-appreciate ka sa maestra tungod sa imong naabot. So the same thing sa gibuhat ni David diri, no? Sa iyang pagsulat niini adunay acknowledgement diha sa Dios kung unsa ang Dios, no? Gi-acknowledge ni David diri sa atong gibasa kung unsa gyud ang Dios. Now I will share to you, actually there are 5 things, no, nga atong pagatunan dinhi, but I will only share 3 of them. 3 of those truths nga gihatag ni David. So number 1, ang rason ni David nga nung iya ang Dios iya manggidayeg, no? First reason, makita nato diya sa verse 1 and 2. No? Ang pulong sa Dios nagaingon diri, I will extol thee, my God, O King, and I will bless thy name forever and ever. Every day will I bless thee, and I will praise thy name forever and ever. So David is simply acknowledging God as, unsa man, ingon diri, as his king. Now David acknowledged God as his king. No? I will extol thee, my God, O King, it says here, and I will bless thy name forever and ever. No, sa atong mga Kristohanon, sa di nato kana makita nga butang, no, rason nganong ato kining dayigon ng Dios tungod niana di nato kana makita. Sometimes kung unsa lang tong mga maayong butang nga gihatag sa Dios, diha pa nato siya dayigon. But here David, iya yung gi-acknowledge ang God as his king. No hari, ang busa ka pamutana diha ka nato, unsa di ay ang Dios sa atong kinabuhi. So unsa man ang Dios sa atong kinabuhi? Ginaila ba nato ang Dios nga maoy rule sa atong kinabuhi? Or unsa ba? Mura ra ba siya kanang tao-tao lang diha or walay bili? No? But David, kung he acknowledge God as his king, no? Usa gyud ka hari. No. Sa ato karon sa pag-apply nato niini, nahibalo kita nga ang usa ka hari, usa ka powerful, no? Sa unang panahon ang hari kung unsa ang iyahang pulong mao kana ang balaod. No, ingana ka powerful ang hari kaniadto. May even ang mga tao dili makaharong sa pagtan-aw sa hari. Kay ingana ka powerful ang hari, no? Na reverence, no? Mao kana ang pag-ila ni David diani sa iyang pagsulat, no? I will extol thee, my God, O King, and I will bless thy name forever and ever. Every day will I bless thee, and I will praise thy name forever and ever. Now, as si David, no, i-acknowledge niya kung unsa gyud posisyon sa Dios sa iyang kinabuhi. Kung unsa ang Dios sa iyang kinabuhi. Ang Dios giilan niya usa ka hari, isip usa ka hari. Now in 1 Chronicles 29 verses 11 to 12, ingon siya diri, yours, O Lord, is the greatness, the power, the glory, and the victory and majesty. Indeed, everything that is in the heavens and earth, yours is the dominion, O Lord, and you exalt yourself as head over all. Both riches and honor come from you, and you rule over all. And in your hand is power and might, and it lies in your hand to make great and the great and to strengthen everyone. No, naagidri ibutang, no? And you rule over all.
No kita nga mga Kristohanon ato bang gilet ang Ginoo nga mo'y mag-rule sa ato nga kinabuhi. No, sa kanang kapangutana. Sometimes kita nagasalig kita kung unsay nasa ato, nagasalig ta sa atong kahibalo, nagasalig ta sa ato nga trabaho, urot sabay resources nga nasa ato karon. Usay kana ato, no? But we never think that there is God, na Dios nga mao'y dapat atong ibayaw as hari sa atong nga kinabuhi. Now when we talk about king, no, nay tulo ka butang nga makita nato unsay characteristic or unsay character sa usa ka hari. Number 1 diha, he lives with integrity. Nagi integridad ang hari. Kung unsay yang isulti, matuman gyud na. Kung unsay yang mga saad, matuman gyud na. No, kung gisaad kaniya nga di kaniya pasagdan, tumanon na niya. Kung gisaad niya nga i-provide niya nga atong panginahanglan, provide yun na sa Ginoo. But dili kita magkampante nga basta-basta i-provide, no, nay mga natay mga obligations usab as Christian. For example, no, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No, there is always an obligation sa atong mga Kristohanon, which is to seek the kingdom of God first and His righteousness. Now the blessing will follow, and all these things shall be added unto you. No, he lives with integrity. Kung gisaad niya na, kung buhaton nimo ang pagpangita sa gingharian sa Dios ug iyang pagkamatarong, nay blessing. No, he lives with integrity. Second one is he protects his realm. No, kung mo ka na ang trabaho sa usa ka hari, kanadto kung makakita kita sa mga salida, kung adunay mga kalaban, iya gyud kanang protektahan kung unsa iyang gisakupan. Just like what David did, sa iyang pag-rule sa Israel. In fact, ang Israel kaniadto ginatawag ang panahon ni David kaniadto, no, sa Israel ginatawag og a golden age of Israel, meaning grabe ka abundante tungod sa gibuhat ni Haring David. No, ginaprotektahan niya. In fact, nag-adto siya war, no, para protektahan kung unsang iya. Ingana pud ang Dios ato, no, dili kita mabalaka tungod kung atong i-acknowledge ang Dios as hari sa atong kinabuhi, di kita mabalaka kay ginaprotektahan niya kung unsay iyang gisakupan. Naprotektahan niya iyang mga kaanakan. So third one is he provides, of course. No, ang Dios wala pa lang nato kini gipangayo ingon pa sa iyang pulong, nasayod na kung unsa nga ato ang gidesire sa atong kasing-kasing. No, aduna bay amahan nga mohatag og bitin kung mangayo kini tinapay? Wala. No? Wala ganit tay makita nga ginikanan nga mag-ingana diri sa kalibutan. How much more ang ato ang Dios nga nasa langit. Gihatagan ganin niya ang mga langgam nga wala nagtanom, wala nag-harvest. No. Iyang gi-providean. So, kung i-acknowledge na to ang Dios as hari sa itong kinabuhi, He will protect us. Of course, He will provide kung sa itong mga needs. That is why si David verse 1 and 2, I will extol thee, my God, O King, and I will bless thy name forever and ever. Every day will I bless thee, and I will praise thy name forever and ever. So, he acknowledged God. He acknowledged God's position sa iyang kinabuhi. And what is that? As a king. No, ato lang gining timanan nga ato jung i-acknowledge ang kung sa position sa Dios sa atong kinabuhi. Just like David, he acknowledged God as his king. Now, the word of a king is a law in his kingdom, and kings don't change their words. And a king is never out of date. Wala jay utang ang Dios, walay yung nga late or unsa ba. No, heavens and earth will pass away, but my words will never pass away. No, kita ka na nga saad sa Dios. Kung sige pang sultan niya diri sa iyang pulong, di ginamusab. That's the immutability of God. He never changes.
The power of a king are absolute. Kings don't have checks and balances. When the king speaks, he speaks with absolute authority. I will extol thee, my God, O King David, as God's king. David as God's king adores God as his king. Hari na ganito si David, pero he adores God as his king. Now, second one, ikaduhang nga punto, not just David acknowledged God's position sa iyang nga kinabuhi as his king, but also, secondly, we must acknowledge God's greatness. May giingon ni David diri. In verses 3 to 6, ingon niya diri, verses 3 to 6. Great is the Lord and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. One generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts. I will speak of the glorious and honor of thy majesty, and of thy wondrous works. And men shall speak of thy might and thy terrible acts, and I will declare thy greatness. No, grabe kapila gibalik-balik ni David ri ang great or greatness nga pinulungan. No? Makita nato diri sa Jeremiah 10:6, no? 1 Chronicles 16:25, 1 Chronicles 29:11, Ezekiel 36 verse 23, no? They all speak about the greatness of God. Sa ato ba na nabati ba nato kung unsa ang Dios? Unsa ka dako ang Dios, unsa ka great ang Dios. No, I was once asked about the existence of God dito sa akong pag-eskwela sa UM. No, gi-question nila ang existence sa Ginoo. Nag-exist ba ang Ginoo, na ba ang Ginoo? So I told them nga good. God revealed himself in two ways, no? There is what we call general revelation or natural revelation. Secondly is special revelation. No, natural revelation, I told them nga tanaw ka mo kung unsay nasa inyong palibot, no? Kung unsay ang nature, no? Specifically. So, ni-exist ra ba sila diha without a creator? Your cellphone, nag-exist ra ba ng cellphone without a creator? Of course, there is a creator sa cellphone ninyong ginagamit, sa book ninyong gigamit. There must be a creator. The same thing sa existence of God, no? Ni-exist ra ba ng mga kahoy diha? Ni-exist ra ba ng stars diha? Moon? Without a creator? So, there must be a supreme being who created those things. There must be a supreme being. Now, di lang nato mailhan kung kinsa ka na nga being tungod kay sa mga creature lang man, no, na nakabase. So that is why ang uban nagasimba sa adlaw, nagasimba sa dagkong bato, nagasimba sa dagkong buaya. It's because wala nila nailhan kinsa nang supreme being nga nag-create diyan ang mga butang. But here in our special revelation, no, sa atong Bible, nag-reveal diha ang kinsa ang Dios. So, Jesus Christ, Dios, Holy Spirit Dios, God the Father Dios. Aduna gyoy tulo ka persona, no, nga Dios. Trinity, isa lang ka Dios, but naay tulo ka persona involved. But here si David, no, iyag yung kining nakita, no? Imagine, ang universe mo exist ra diha. Nga iya lang wala. Ang sa kabutang mo exist lang diha without a creator, dili. So, musubay ba sa orbit ang kanang planeta nigtuyok kung walay nagplaster ni ana, walay engineer ni ana? Dili. So, na ang Dios nag-create ana. Makita nimo kung unsa ka great ang Dios. The greatness of God. Kaya niya pa hunungon ang mga balud. Kaya niya bangunon katong namatay. Kaya niya ayuhon katong imposible na nga maayo nga mga sakit. Mabasa nato sa Old Testament, New Testament.
brother. No, ang mga di kalakaw, iyang gipalakaw. No, si Lazaro, iyang gibuhi gikan sa kamatayon. No, nakita niyo kung unsa ka great ang Dios. How much more sa atoa karon? No? How much more sa atoa karon? So we must acknowledge atong daigon ng Dios. Kung unsa siya sa atong kinabuhi. We must acknowledge God's greatness sa atong kinabuhi. No? Ingon pa diri, He has been as described as omnipotent, omnipresent, the highest, most awesome, powerful, glorious, loving, being known or unknown to man, and perhaps every other word or expression that might convey His greatness, and yet it still falls short. Or maybe it is our fault. Sometimes na misconception sa tao ba nga mahayo na to ang Dios kung sino hitabo nga dautan, without knowing ato ada itong binuhatan nganong naay consequence. No? Pero ang Dios wala dyan nagkulang, walay check and balances, wala. No? Wala siya ay ang katunga sunod adlaw na lang, wala inga ng istorya sa Dios. Kung musulti ang Dios, that is with integrity. No? Iya ginang tumanon. Now, David acknowledged God's position. No? Secondly, David acknowledged God's greatness. And lastly, he praised God. Iyang gidayegod ang Diyos because he acknowledged God's character sa iyang ginabuhi. So, let us read verses 7 to 13. It says here, They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness. The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger, and of great mercy. The Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works. All thy works shall praise thee, O Lord, and thy saints shall bless thee. They shall speak of the glory of thy kingdom, and talk of thy power, to make known to the sons of men His mighty acts and the glorious majesty of His kingdom. Thy kingdom is an everlasting kingdom, and thy dominion endureth throughout all generations. Makita niyo da kung unsa pag-describe ni David, no? Kung unsa ang Dios, ang karakter sa Dios, no? Ingon diri una, abundant goodness, butang, being righteous, gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. Ay din daygo ng Dios tungod niya nga mga butang nga karakter sa Dios. No, aduna gyud abundant goodness, no, sa pagmata pa lang nato sa buntag aduna nay goodness sa Dios. No, kinsa ba sa tuwa nagdayeg, no? Pag makamata kita sa buntag tungod niya ng mga butang. Dios gyud maayo sa atong kinabuhi. Being righteous, matarong yun ang Diyos. That is why He hate sin. Hindi yun niya itolerate ang sin because He is righteous. Gracious and compassionate, grabe nga grasya nga gihatag nato, no? Doon nagkahangawa sa atong matagos sa Kristohanon. That is why kung adto na kitay mga kapakyasan, no? Nagid siya ibutang test ba? Para mabalik gihapon ka sa iyaha. No? Shepherd, siya man atong shepherd, siya kitang iyang sheep. No? Musimang kita sa idalan, iyagid kitang ipabalik sa dalan. No? Though nayuban sakit ang pagpabalik, pero nasad kita nga ang Dios gyud adunay kahangawa sa iyang kinsa tong nagdawat kaniya, no? Nagila as Dios kaniya. Slow to anger and rich in love. Makita gid nato kanan, no? Bisan sa kadaghan natong kapakyasan nga gihimo, still na gihapon ta. Still ang grasya sa Dios ato gihapong mabati, ato gihapong ma-experience ng matag adlaw sa pagkaon, sa tubig, sa hangin nga atong gininawa, ato gihapon kanang na acquired, no? Gihatag sa Dios. So we must praise God. Ato yung daigo ng Diyos ani nga mga butang. No? Ako lang i-share sa inyo ang tulong ng mga butang, no? God's position, acknowledge God's position,
acknowledge God's greatness, acknowledge God's character. Kung unsa gid ang Dios. Sometimes kita malimtan na nato ka na paghimaya, adto lang kita sa simbahan sa pag simba, pero ang pagdayeg dili ka na sa adlong Domingo lang, dili sa matag adlaw, no? As long as imo na experience kung unsa ang Dios sa imong kinabuhi, just like David, no? Sa kadaghan ni David nadaog nga gira sa mga problema, but still giingnan siya sa Dios, a man after God's own heart. Okay, tungod sa karakter ni David, gina-acknowledge giniya ang Dios sa iyang kinabuhi. Walay atuwa ning kalibutan na kung adunahan ka, dili ka na gikan sa imo, no? Anytime pud ninakaon sa Dios. Kung ikaw adunay kaalam, gikan ka na sa Dios tanan. Ikaw adunay trabaho, gikan ka na sa Dios. So, dili lang adlong Domingo nato sa daigon, no? Every day jud natong kan. Every day man ang kaayo sa Dios. Every day nagapamuhat ang Dios sa atoa. Worship is intentional, we know that, no? Intentional gid ang worship. So different sa pagdayeg, no? Worship naagyap ng pagdayeg, ng pagsimba, tanan. But ang pagdayeg sa Dios adlaw-adlaw. Unlike worship, mato ta sa simbahan jud kay worship nato ang Dios, no, with the other Christians. No, that is intentional. Mato jud ka para mag-worship sa Dios. But here David teaches us to acknowledge God's position, acknowledge God's greatness, acknowledge God's character siya sa atong kinabuhi. Kaya I do believe no, kung sa na-experience ni David diri, mao pud ang experience usab ka nato, no? Nato diri sa kalibutan, sa present. Dili man gana isara man ang Dios kung unsay na-experience ni David diri, though laylahig event, but the same power, the same character ang ipakita sa Dios, no? Ang David ug sa tuwa. So walay rason nga di nato pagadayon ng Dios sa atong kinabuhi matag adlaw. So hopefully, kini nga simple nga mensahe gikan sa pulong sa Dios ato kini makinabuhi matagadlaw. Di nato pagkakalimtan nga daigon gyud ang Dios kung unsa siya matagadlaw. So ang Dios magapanalangin sa pulong nga atong gitunan karon nga gabi. Daghang salamat.